Assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Evo, možda ste već čuli, a ako nije čuo, koristimo ujedno priliku odmah na početku da pozovemo ko ima volju i želju da prisustvuje ikrar, dove ili ručku ili kako god, uglavnom jednom zvaničnom obavještenju da se saopštenju da se ide na hadž Samija i ja, odnosno ja kao Bedel Munibe iz Australije, jedne žene. Bog da. Inšallah. Tako da smo mi to odlučili uz dosta razmišljanja da li organizovati, da li ne organizovati, jer sama organizacija... Razmišljali smo, ali znali smo da će biti u glavi, ali razmišljali sam dugo. Ja, mislili smo se, eto, hoćemo, nećemo, pa ovo, pa ono, jer stvarno je, tako reći, malo teško je to organizovati, imam puno zahmeta oko te organizacije. Ti ipak organizuješ nešto za 100 plus, 150 plus ljudi, a imaš, na primjer, sedmicu dana. Ja, pa dobro, mogli smo imati i više da smo stavili. Ja, ali eto šta se stresuje. Nerko je prije 2 mjeseca odredio datum. Ali na primjer, ja volim što je ovako u sedmicu dana kad nešto skontamo bude i našu svadbu smo, kad se sjetim, u mjesec dana organizovali i manje od mjesec dana, jel da? Znam da sam plaćala tam zato što je to kao brza svadba. I meni se to sviđa, na primjer, ne znam kako bi sad mogla, na primjer, nešto tamo nekad datum da odredim, tipa svadbu za 6 mjeseci, sve se vala može u mjesec dana. Mjesec dana dovoljno vremena. Kad imaš čovjeka kao što sam ja. Dobro i ženu, nemoj da samo s čovjeka. Pa dobro, ja ne znam, ali je stvarno organizacije. Da te pohvali. Moram se zahvaliti ovom prilikom svom efendi džematskom odboru koji su tu maksimalno na usluzi da to svako Bog da protekne u najboljem redu. Normalno. I džematlikama koji su stvarno ponudili. I mami i babi koji su tu kao podrška svakako u svakom segmentu. Ali evo da ukratko reknemo kako će to izgledati. Znači, zamislili smo da se ovdje okuplja do podne, to jest u 12:30 krećemo. Da se sakupimo. Jest, svi zajedno odavde krećemo s tekbirima, pješke do džamije, to je nekih 10 minuta hoda. Kažem se da će zaustaviti samo praćaka kako će zaustaviti, pa rekao šta znam, vidio si ono kako je. Pa neće, šta bi zaobići, samo mogu ići za nama, to je 10 minuta, nije puno. Da. Uglavnom, eto na Bujrum i ovdje prije džamije bit će od kahva, možda nešto malo da se osvali, suhovine, nešto malo jer je ručak planiran ako bude nakon samog programa. Jer to će trajati od programa, od podne namaza sat vremena, možda programa, sat i po i bit će ručak organizovan ako Bog da odmah tu do džamije u sali, mjesne zajednice Drivuša. Jest, tu eto imamo od džemata neke stolove, još je efendija našao od nekog posudio, nisam siguran. Stolice isto tako, nije mala stvar naći nekom 120 stolica, razumiješ? I on je, kako se kaže, snalažljiv, ima te neke šnjire i konekcije s ljudima, pa tako da može to pronaći. To nam je bio jedan problemčić koji smo već zagovorili kad smo snimali onda Njerkinu dovu, znaš? Ne znam na što misliš. Pa da mi je to bio najveći problem kako naš stolce i to. To, jest. Pa smo to riješili, to smo na startu riješili, ja sam kažem, ona je rekao Efendi da vidi prvo možemo to riješiti, ako ne možemo to riješiti dalje ne idemo. Ali eto, hvala Bogu, uspjeli smo to riješiti i sad je ovo dalje ostalo što tiče hrane, da se organizuje malo i to teško da bude, na primjer sad, evo mi ćemo ujedno sami i akiku organizovati, tako da će to biti samina i akika i dova 2 u 1. Da ja kažem babi, jeste li mi klali akiku, kaže on, po koliko smo puta Janja zaklala kad fakultet završila, kad ovo, kad ono, a rekao je maksuz ili znam da sam moje ime klalo kad ja nešto završim, uradim, pa babo počasti, ali nije rekao svi kao maksuz ne nanijeti akiku, kao to. Ja. Kaže nisam, i sad smo se odlučili. Eto, ugodno korisni, svakako bi trebalo naručiti pečenje Janja da bude kao jelo, pa rekao nek bude usput uz ovu dovu. Imaćemo 2 ili 3 pečenja, potrefilo se još jedan bračni par, jednu akiku, pa smo i njima rekli jedan dio da ćemo tu, da se narod isto počasti, jedan dio podijeliti i jedan dio njima dati, tako eto na fakalije sam i ja ispalo, eto, tu malo, kako bi rekli, povoljnije, ja.
Pa jest. I Nerko mi je, eto, rekao od sebe 100 pita. Mnogi su se ponudili, evo neke žene u Puncać, na primjer, neki dio paprika, Bedo će jedan dio paprika skuhat. Nerka, baklavu, Samira Masnaha, baklavu. Ja sam već isto napravila baklavu. Nela će doći isto ranije da bude tu, da se to zapakuje. Evo imamo ove plastične. Sad ćemo vam pokazati kako to izgleda. Minka isto što se stvarno ponudi. Ja i Minka, od nje smo naručili tulumbe i doće nam raditi da bude tu isto u pomoć. Ovo je pakovanje za salatu i za kolač. To je slično, odnosno isto ja mislim kao kod Nerke, jer je Nerke ostalo oko 100 i nešto komada, pa on meni to dao i ja sam samo dokupio još 100 komada. Mi imamo otprilike oko 150 zvanica, ali eto mislim da će hrane biti do 200 ljudi, tako da imamo otprilike 50 za one koji dođu, onako koji nenadano. Nenadano, jer ono... Koji će nas obradovati. Jest. Znam ja što mama kaže, neće niko doći koga ne zoniš, ali ja ovo smatram jednim pozivom po bujru. Biće lijepi učača, biće lijep program. Ja biće tim program, ako bude, biće bosanski melos, Šerif Delić, biće Amar iz... A Šerif Delić je, biće najlahije što snima, ne? Nije to taj Šerif Delić. To je onaj... Ja jutro slušala, a ne jutro vas slušala Šerif Delić, sad ono, Medina u dolini, najlahija. Ne znam, ima možda još jedan isti. Znam da ima jedan Šerif, nakon ono, žuta brada. Ne znam, ne se ne snima, samo ilahije u Čiličajuću. Evo uzeo sam ovih, kako se kažu, onih... Ovala. Plastičnih, ne možete vjerati koja je razlika cijene u ovoj radnji koju sam saznao da ima samo za ovu plastikariju, uz pužvariju, za ova pakovanja, za pice, za hranu. Znači samo prodaje ovako ovo i ono za pice i znači što god se može zapakovati kod njih ima. Evo na primjer ovo košta 85 pfenniga. A znaš pošto je u Bingu? Marka i po. Ba i više mislim. Ja uzmao sam u Bingu. U Rimu sam gledala tako nešto ko Marka i po, 2,5 marke sad ova iz Binga što ću ja pokazati. Ovdje imamo 15 komada. To smo kontali. Na ovale stav dodatno hrane, kome je bilo malo da ono može se naslov staviti između ono svako malo pa da može kome nestane. Ja. Ovo su slična, tima malo drugačija. Kockasta, jel? Ja, ova su, ja mislim, možda malo ili dublja ili su pliča, jer u tome je sva razlika, pa smo zarja. Evo vidiš, ova je malo kockasta dublja. Ona će biti za salatu, za kupus. I kolač. A ova će biti ovamo za kolač. I još. To je to. Imamo još malo ubrusa. Ovdje smo uzeli sokiće. Ela, ledeni čaj. A šta bi nama trebalo? One maramice svakom da ima ispod? Ima, da, sad ćemo doći od toga. Znači, uzeo sam kiselih, ove male sarajevske, male senzacije. Malo je kruške sam uzeo šta je bilo, nešto je malo nestašica, ne znam ja zašto. Možda 1. maj? Nijem pojma, uglavnom gdje god sam otišao bilo mi je teško naći ove naše sokove, da budem iskren, ovih izraelskih kola, fanti i toga ima na preteka, jel 387, vrlo malo. Ne. Šta je? Možda sviježim kos? Dođi ovam. Zid. Dođi. Dođi. Znači to su sokovi. Ovo su spužvasta ta pakovanja koja ćemo stavljati hranu. Nemam tu šta posebno pokazivati, ali evo izaći jedan čisto. Bez pregrada je ovaj. Ja bi inače možda uzeo s pregradom, ali pošto je Nerkom već ostavio svoje koji su isto ovako bez pregrada, uzeo sam da budu isti. A zbog paprike i safta bi uzeo onaj s pregradom, ali nema veze ako saft malo ovdje bilo hajde. Dođi vam zared, cijelim koš. Ovaj gornji sam jela, znači ja sam pipku, nek bude prekrivač, da ga bacite.
Izvinite može. sam i ja, hajde draga. Može ti ja pomognem? Prođe nam emisija, prođe ti dova. Majšu. Ovo su stolnjaci. Da možemo stolove koji budu u tamo sali odložiti. Da čuva. Ovo sam uzeo u Marsu. Još prekriva 100. Lijepa mustra, 10 metara dođe. Mene što je bunilo pa sam ja pitam onu radnicu. Vidite, ovdje piše da je 10 metara dužina. Vidi ovo je 5 metara. Jesu li ti od 10? Ovaj je... Okreće, 10, dobro? 5. Ne, 10. Aha, jest. 10. I ova je 10. Eto, ura ga u to. Vidi ova je 5, hajde da će može biti. I tu piše koliko je dug. Međutim, ovamo piše dimenzija 100 puta 125. I sad ne znam je li 100 ili 125. Ako smijemo otvoriti probaj koja ne smiješ, ono nećeš moći, moraš kupiti. Ovo rekao ja ću jedan kupiti kakav god je bio. Jer nisam znao da li se ovo stvarno, kako se kaže, kad je predvostičeno, da li se otvara. I kad smo otvorili, onda smo skontali da je ovo 100, odnosno metar oznaka za onaj dio gdje je mušema, razumiješ? A ovo 125 je sa njim dijelim što ide preko stola. Vidiš ovo različito, tek sad vidio. A da već može biti 10, 20, 30, 5 metara, ako ne mogne, donijet ćemo otkuće neki stolnjak. Gdje se razbatovalo tu? Dobro, zato dobro. Da, malo zavežem se ovom. Da se ne razveže. Hajde tu poslije, hajde sad ovo da vidimo. Hajde vidi ti, mota to. Sljedeća stvar su čaše. Što se ovo stavlju? Koji? Aha, bez prekinu, mada ne ispadnu. Čaše. Koliko skupio čaša? Za kafu 200 komada. Taman, 200 komada čaša za kafu. Ovdje su... Aha. 200 za kafu, 200 za sokove. Iako su ovi mali sokovi, ali što ja znam, rekao možda neko ne voli nagnjati iz flašice, pa sam rekao odlučio da stavimo na svaku flašu ako bude tako. Ti kupio i ove... Ja kupio sam i ove kaškice za kafu, to je vam da pokložim. Nije bilo manje pakovanje, morao sam uzeti ovo od 500 komada, ja mislim. Ali eto, ostavit ćemo gore. I kašike i viljuške. I to je Nerko ostavio 100 komada, tako da sam ja ovdje još 100 viljuška i 100... Koliko je jedno pakovanje? Nisam siguran. Oko 2 marke, ja mislim. Zarja pokazuje ubrži. Evo za oba dvije kaške, ja nije veze, znate se kako izgledaju. Zarja zna kako se radi. Evo, iz Binga je ovo. Evo, vidiš dođe ovdje 2, zato je 2,5 marke, znači jedno dođe marka 25. Pa ja, pa dobro skuplje je to znači za pola marke. Pa nije to malo nabere. Naveliko se nabere. Zarja, možeš nešto drugo pokazati. Evo Zarja, ovo pokaži. Pokaži ovo i ovo sad. Hajde tam pokaži. Ovi maramce, čudno da nisi onaj jednobrazne kupio. Pa nisam nek malo bude šarenla. Idi odnesi ovo pokaži. Onaj 100 ti, 100 ovih. I nisam se... Neko me zove. Kese za smeće. Neko sada? Kese za smeće. Nije, drugi broj 84893. Taman što treba. Jeste. Da se sve pokupi. I još jedne kaške. Jesi to pokazao? Ja sam za smeće kese i tu i tu. Eto, ovdje su još ti smokove, ledeni čajevi, neki su od šumskog voća, neki su od brusnice, neki su od breskve. Da, odnesi neki jedan sok odnese. Evo moj aronij. Pokaži. Ha? Curca da pokaže. Evo pokaži ovaj aronij. Jel Ela naš proizvod? Jest. Dobro. Jedna da će baba ova. Dadni je I pokaži ovaj. I pokaži.
To je testiranje odmah na licu mjesta. Inače ne pijem soku, ali nisam evo mogao dobiti sad ovom ledenom čaju. Evo, imamo znači oko 200 sokova, zaboravio sam spomenuti, imamo dole 4 velika galona krastavice i 2 mala. Ova 2 mala su naša, od teti Ismije. To smo čisto stavili, ako bi zapalo, ova 2 mala. Jesmo od sve hađince? Jesmo. Jasno, to je otprilike, stolice ćemo, rekli smo stolovi. Imamo ovdje kući, još smo kupili velikih sokova, da imamo za te goste koji će doći prije. Suhovine, suđuke, tako. Ne znam šta je još. Nije mala stvar organizovati ovo kao mini svadba, znači što se tiče košta. Naručili smo znači, pečenje, janjetinu, naručili smo batake. Batake, punjene paprike. To će u pekari ispeći batac. To je tako, sve. punjene paprike. Samet zauzo. Samet će to odrati, ako Bog da. Zvijezde. Zvijezde. Pite smo naručili, ja sam dole naručio. Sve smo sirnice, jer burek ono kad Nerko je neđe u crkvicama, tako da bit će sirnica oko 200 komada. Ali sve smo sirnice, nismo bureke jer ohlade. A ja sve ohlade. mesa. I kad burek ohladim, nije nešto. Imaćemo salat kupusnu, imaće krastavice, ove kisele, kolače, kolače. Jedan ručak. Biće baklave i tulunda. Fin jedan ručak. Jesmo sve rekli. Jesmo. Boga mi onaj Bujrum, znam da nije ono isto sad kad se nazove, kad se poruka pošalje, kad ovo, kad ono, ali evo ostavio sam sliku kako sam poslao svim ostalima, to je bila ta pozivnica, evo ostavljam je sad i ovdje ovako, da je možete shvatiti kao pozivnicu, kogod je blizu, koji ima mogućnost da dođe u džamiju, pa i na ručak ako onaj bude mjesto, ako ne bude mjesto halalte, mi imamo znači viška 50, mislim da će to biti dovoljno za vas koji ovako dođete na ovaj način, jel tako? Yes. Znači, nije ono 100% direktan poziv, ali i poziv je i ovakav i ujedno je planiran. Nisu još rekao ko će u Čačebi. Krenuli smo i to, jel? Znači, šerif Delić, bosanski milas, sam ja reći da ima još jedan šerif Delić. Pa da je ukcal to taj? Samo Lahi je ukcal šerif Delić. Na YouTube. Ne znam. Ti misliš na ovo, znam. Pa ne znam ja kako izgleda uopšte. Nije ovo, čekaj, je li si ovo zove šerif Delić? Nešto. Čekaj. Ja ne znam kako izgleda nijedan, ali gdje na YouTube-u je najliko Lahi. A Mohamed Delić, bona. Ja. Hajmo da se rode. Ja, moguće. Ne, nisam cijelo vrijeme na njega, ali sam u selu bio ubeđen se zove Mohamed, ona šerif. Ne. Onda ko... A, znam da je šerif, ono... Čuješ mi kama? Noći ugledo je svijet. Izvali smo... Amara, on je mujazin Begove džamije. A i ovaj Amar, što je mujazin... Ensar džamije, odnosno drugi imam. I Amar, slišanje funkcije, ali i ovaj mujazin i drugi imamo i ovaj. Imamo, eto, znači, njih dvojica učače i imamo... Fahira, Arnauta. Gore sa Saminog kraja. Šalim se, imen je Fahir, drag. Srejem se. I jednoglasno sam, odnosno... Jednoglasno smo svi u kući. Ja na samim prijedlog smo svi to prihvatili bez ono, imalo razmišljanja. Da nam Fahir održi besjedu, a i da ujedno je prouči jedno ašare i naše... Besjedu. Šta je? Govore, predavanje. Pa šta je besjeda? Besjeda je nešto uzaludno pričanje. Čuo? Nisam to znao. Evo to baš ukca je definicija besjede. Besjeda. Govor o svečanoj prilici. Kristo govor. Ne, ovdje piše. Govor o svečanoj prilici. Posebno na javno pripremljene riječi. Ja sam mislila kao smatra da je besjeda, ono, hajmo kao... Ne, kaže dobrodošla besjeda. Tu prvi put čujem od tebe. Znam šta ti povezuješ ono besjeda, ko bezvezno sjedenje. Je li tako nešto?
Pa nije mi to možda, ali tako sam smatrala, je. Ali evo, nebitno, uglavnom održat će govor, predavanje, kako god, obratit će nam se. Ko bude Hacić, Čajlaković. Hacić, Fahir, normalno tu je i babo, on će proučiti isto ašare, proučit će dovu, evo ja sam Tu je Čačla, jedan od učača, proučit jednu ilahiju za svoju hanumu i za sebe kao bedela Sejdić Munibi. I eto tu je ukratko taj program, mislim da će trebati... Biće Ubejd, Efendija. Rekao sam, on će održati uvodnu riječ i ašare. I to je to, tako? Ja mislim da će biti ukratko slatko, malo ašareta, malo ilahije, malo govora, možda malo luda zikra, ne znam. Ne, ništa puno. Ništa puno, sahat i pol trebalo sve trajati da u 14:30 je najavljen ručak. Mislim, nije najavljen, već je to planiran. Da, to je zna se da je poslije toga. Ja. I to je to. Imaš šta još reći? Ništa, evo ja vas pozivam, radujemo se kako se hađ približava, se sve više i više radujem i sve one brige što sam imala, sve se polako od mene nakon odlaze polako od mene, a ja se sve više radujem tome jer nekako sam im čitala još više i vidjela kolika je zapravo, mislim znala sam uvijek, ali kad čovjek osvijesti nesvjesno, onda se više raduje. Tako da, radujem se i ovoj dovi, što kaže Zedana, toliko je i lijepo što će se sva rodbina sastati i tu u džami, ja sam baš razmišljala o tome da se svi sastanemo, eto ko može doći naravno u džami na tako lijepo mjestu Allahovoj kući i da se vidimo i da počastimo taj narod, mislim da je tu još jedan dodatni sevap. Ja što? I ja, da se tu svi sastanemo, vidimo. Je zahmet, ali bez zahmeta nema rahmeta, tako da... Ja, moglo je to možda i u kući, ali hvala Bogu imamo mogućnost. Ali opet je lijepo biti vezan za džamiju, što se tiče ovoga. Mislim, neko smatra bidatom, novotarijom, sad tu ikrar dovu. Ja kažem, nije im toliko stakvrula, fino je biti to u džami, sve da se prođe, ali evo, da sam tog mišljenja da novotario, ja bi ipak organizovao neki ručak, rekao bi ručak samo napraviti. Jel po sunetu je to počastiti rodbinu prije odlaska na hađ? Da se obznani kako vjenčanje, tako i hađ, i da se ljudi halale na neki način, jer ipak je to malo jedan ozbiljniji put i da kako bi rekao, što manje griješan odeš Bogu u goste. Eto. Šta sam stigao reći? Ako imate kakve još predloge, pišite nam, onda će biti kasno. Nemam ništa će predlagati, jednako me i ovo više stav krula zamorne, znaš, ako ti to sve uvežeš, organizuješ, kupi ono, smisli ovo, smisli ono. Jeste. A gdje sve očisti, raskloni, pripremi? Ovo neće ništa biti, evo gdje ona već... Ne to, kažem, opet je u glavi, ja sada kad završim ovaj video idem kosit da bude ako bude da je pokošeno. Ja, imam mnogo stvari, još dodat, nije samo to, nego moraš kuću malo očistiti, moraš avliju očistiti, samo ove pločice i sve ostalo. Ja, što moram ići po stolice sa dva kombija, na primjer, pa valjati stolice vrat poslije toga, razumiješ? Mislim, razumije to, svako je organizam. Ja. Čecarija. Ali nek se dešava, nešto nek nam ne izumiru ovi običaji i tradicije. Ja se slažem. Jer onda svako ostavlja... Da kaže, nemoj više svadbe, nema sastanja, nemoj više ovi dova, nema više ovi sastanja, nemoj više sakupljanja veliki, nema. Ispade na kraju muslimanca, sam sakupljaju za rođendane tube. Mislim, treba čovjek jest. To dječje, Možda čovjek spava, i to dječje, možda čovjek stvori sebi anksioznost, kako će to sve biti, da nešto ne želi, da sebi olakša, ali to je život, da, onda ako si sebe da se okupi rodbina, da počastiš, pogotovo na tako lijepim mjestima, što da ne. Možda je ovo jedan od najlakših vidova što mi sad radimo u smislu Jo. teškoće organizacije, jer evo mi ćemo dobiti na gotovo dosta hrane. I kupili smo ovog dosta toga, razumiješ, nema prije mama koliko je gostiju, ja znam kad sam htjela svaku Božju noć su bili gosti, to nekad po dvoje, po troje, plus dova i to je ona sve ured spremala, pomogli mi joj neko, ali znala je po 2-3 noći ostala je spremati, dok to sve i nije htjela plastikariju ovako, već tanjire, pa doti to operi poslije, mislim malo i to možda bez veze je bilo, što mora biti taj tanjir, što ne može biti plastika.
Ne znam, svako imao svoje neke principe, tako mama je imala taj princip. Ali hoću reći da je, na primjer, Željezno polje prije, ono imao nekakvu ukućinu, dočekiva jedne, pa dočekivaju drugi, pa idu ovi, pa idu oni. I da njima spremi, doma spremi. No to je proces. Ovo je prst uvod prilike, mislim, imaš obaveze da ti to sve izorganizuješ, da isplaćaš. Ali jedan od možda bi bilo još lakše da nazoveš restoran, da rekneš, hej, doće 100 ljudi, pripremite ručak. To može bilo još lakše. Kontaš, onda rekneš, poslije džamije idemo svi motel, a mi hajburom vidimo se tamo. Znaš šta je? To bi bilo još lakše. Ali treba se malo i da osjetiš tu, da organizaciju, osjetiš malo čata. Ali sad ljudi to plati, ali to što su platili, ona zaradi na drugi način gdje se pozahmete, tipa u bolnici neko radi, zaradi, pa plati vamo da napravimo neko drugi. Sad je to malo preraspodjela drugačija, ali hvala Bogu. I sad i kad imamo to opet ljudima još teže sad da nešto organizuje, kao nemoj toliki ljudi to da se skupi tako, znaš kako razmišlja. Pa sve se platio, naprimjer, dala primjer tipa žena radi u bolnici. Znači sve to ona zaradila i onda plati vam da joj bude gotovo. Ne mora se još zahmeti da pravi batak i to kad je već zaradila negdje drugo zahmeto. Budnula sam bila gdje, sad su većina žene zaposlene pa zarade taj novac. Opet nije to džaba i bez zahmeta, opet si zaradio zahmetom taj novac, sam ga platio u drugi kanal. To sam mislila reći, tako da ali opet ljudi se odriču sastajanja. Opet nije isto energija ljudi u blizu i otišli smo nadaleko. Hvala vam na gledanju i bujrum dođite i Allah manet. Lajkajte video ako ništa. Vidimo se bujrum, inša Allah. Allah manet.